ए पिला अरे निकुंज बिहारी मोर नमो गुणमाले बित जसदा गोलमाली अरे मित जसदा गोलमाली सुनो को मोर मां माने आज्ञा माना दिखे आपण माना दिखे ध्यान देके सुनुन तो बाबरे हां हां ए भाई टुनु अरे कृष्ण तो देवकीर पिला बस आज एई मंचरे कहउचन कृष्ण हे मित जसदा गोलमाली जगत जानी छे कृष्ण देवकीर पिला अच्छा अच्छा आज प्रमाण दमा जहा जानी थी मां अरे निकुंज बिहारी मोरा नाम गुणवादी बिहारी मोरा नाम गुणवाली मित जसदा ये मित जसदा ये मित जसदा गोलमाली मित जसदा गोलमाली मन शांति रे बसे के डोड़ देखसन काना हिचे देख काना हिचे रे बा ए पिला मां माने गो मोर मा देबो की का करि जे सुनो जे तुमर दुखर कथा अरे देबो की करिला केउ दस गर्भ धरि थिला आत्मा तोमा आत्मा तो मोर मां देवकी जन्म देइचे सब बस बे हेला मोर मां मते केबे कुले दे दुपरी आज्ञा आहा केरे बड़ गुडी दुख कथा ओ जगर पर मोर भी गर्भ पुड़ी जाउ छे जदी मां जन्म करू छे पो के जदी कुले दे धरबा केरे दुख कथा जानि छु ओ जुगा बुआ हेले मां माने को मोर आज्ञा माने मोर मां देवकी का कला सुनो हेले जन्म करी माता मनु मनु गला भूली जन्म दे माता मोर मनु गले भूली मित जसदा हे मित जसदा गोलमाली घर में गुटे रहुतला डगर बोली गुटे द्वारपाल रहुतला सेई द्वारपाल का कोले कंस महाराजा के जे खबर दे देला अच्छा 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 महाराज हां मंत्री ए दुनिया रो हालचाल काना बाला अच्छा 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 जे कंस महाराजा कहले देवकीर कथा जे डगर कहि देला हां हां आहो कंस महाराज आज देवकीर गर्भर कृष्ण जन्म हेचे हर गुटे हेचे तुमको सॉलिड मारबा अच्छा 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 जते आज्ञा डगर जे कहि दी जे कंस के मते मारनी बोली शपथ करिथिला आज्ञा हां बुआ मारबा तो सती लगी सही कथा सुनी करी मोर मां कुले के नहीं धरी आहा केते केते जुगी मुनि तपस्या कले कृष्ण को भेटी नहीं पारले बस बे मां जसोदा केरे भाग्यवान राइट माने गो सेई मां जसोदा केरे भाग्यवान मां
আজি কুলরে নারায়ণଙ୍କୁ ধরিছন বেশ বেশ তো যশোদা কা করিছন কা কলে আরে যশোদা করিলে কেউ পুণ্য কুলে ধরিছিলে নারায়ণ বাবা নারায়ণ কেড়ে ভাগ্যবান মা আজ্ঞা সে তুনু আজ্ঞা সে কেড়ে বাড়ো ভাগ্যবান মা কহজু করে বা সে মা কানা কলে কানা কলে হেলা মাটি খিয়া পাতি দেখি মা দেলে গালি মাটি খিয়া পাতি দেখি মা দেলে গালি মিত যশোদা মিত যশোদা বলেন আলি মিত যশোদা বলেন আলি ভক্তির জিমা আচ্ছা 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 কাই বলিছু হ্যাঁ হ্যাঁ মুই তো গুরু নেই সে বেশ বেশ গুরু করি করি আজ্ঞা চালা হইছে মোর গুরু মতে যাহা দেইতিবে এই মঞ্চরে আমি তাহা বিষয়বস্তু আলোচনা করি যাবা জবাব জবাব মুই তো গুড়ে চালা পিলায় তো সেথে লাগি হ্যাঁ। এ ভাই ও বা সেথে লাগি কবি প্রমাণ দেইছন জানা দেলে আরে বলেন না কপাল জীবন ছাড়িলে জীবন ছাড়িলে কাবেলু হ্যাঁ হ্যাঁ বলে না কপাল জীবন ছাড়িলে জীবন ছাড়িলে আরে পিণ্ড হব না রাখালা क्या बात रे मोर गुलगुलार्ध पति सपा खुड़ा दिसे जुड़ा जुड़ा खम्मते निराकार केन कवि कहिचन केन कवि रे बाबू ना कपाल बुझ कवि अछि आज्ञा अच्छा 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 सेही ना कपाल का बोलिचन का बोले ए तो ना मोहन तो ना मोहन शर्मिला क्या बात रे मोर गोट कुबी चारि जुगा चारि अवतार हेई चा जानो इरा नागपाल कहिजन अच्छा 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 कियो टिके चेंज कर আজি कियो टिके चेंज कले আজি मते गा डिसिप्लिन भल लागो जे जहा भी हो मोर आज्ञा माना शांति रे बसे के डोन देखोजन ए भाई का बोलिसन आज मोर मीडिया भाई माने भी आइसन बहुत बहुत धन्यवाद मोर भाई मान को अरे बोले नाक पाल जीवन छाड़िले बोले नाक पाल जीवन छाड़िले पिंड हेब ना रखावा जुड़ा जुड़ा खम्बाते निराकार सही निराकार का बोली जन पीएस भाई मोर ओके मीडिया मोर दक्षिण काली और आपन को आरएस मीडिया मोर भाई माने आइसन और का बोली जन सही निराकार काना कहि जन ए तो ना मोहन तो ना मोहन अवतार हेइते जनम चारि जुगा चारि अवतार हेइते जनम
ফুটু চরে বুয়া কা বলিছন আরে চারি যুগ চারি অবতারে কৃষ্ণঙ্ক তো বহুত অবতার রাইট হেলে বহুত অবতার মধ্যে আজ্ঞা মানে কৃষ্ণঙ্কর 10 অবতার হলা শ্রেষ্ঠ যেতেবেলে 10 অবতার যেতেবেলে শ্রেষ্ঠ হইছে হ্যাঁ 10 অবতার বুঝামা কি চারি অবতার বুঝামা বাবু রে সেই চার অবতার বুঝালো বঢ়িয়া হাতা ঠিক আছে আজ্ঞা হ্যাঁ। শুনুন আজ্ঞা ছাড়ি দিও আরে নৃসিংহ রূপরে কানা হইছে নৃসিংহ রূপরে হিরণ্যকে মারিতিনি যতয় যুগের রাম অবতার রাবণকে মারিতিনি কাहे हला जे मी सत्य जुगर में नृसिंह रूप बनली कहला जे আর মে হিরণ্য के मारी दिनी कहला रे बा लक्ष्य रखिते वही सभा मंडली হ্যাঁ काहे हला जे कहला जे अरे हिरण्य थिले प्रहलादंकर अपा बेस बे प्रहलाद थिले आगे हमर श्रेष्ठ भक्त हिरण्य थिले शिव भक्ति प्रहलाद थिले राम भक्ति अच्छा 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 ई अच्छा दुई बाप को युद्ध चाली थिला हां हां हिरण्य निजर पुआ के मारी दउथिले मारी दउथिले मिसने उधार कोली आज्ञा केनता कलो रे बाबा जेते बेले में उधार कोली हां हां ये मन्ना मोहन चारि जुगा चारि अवतार हैছে জানো चारि जुगा चारि अवतार हैছে জানো ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଯୁଗ ଗଲା ଆଜ୍ଞା बेस बे ଆଉ ଯୋଡ଼େ ରହିଲା हां ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ କଂସକେ ମୁଁ ମାରିଥିନି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହେସନ୍ যে এই কলি যুগরে ভগবান কেন অবতার নেইছন केन बता रे बाबू শুনুন আজ্ঞা हां हां এটা ভল কথা দেবর সাধু সন্ত বন্ধু বান্ধব আজ্ঞা মানে এ কলি যুগরে দারু ব্রহ্ম রূপে পুরী ধামে বসিথিনি केन थामे সেই পুরী বড় দাণ্ডরে আমি বসিথিলি पूरी थामे আও পূজা পৌঁছে আজ্ঞা वाह तोर मंदिर तो बने टेंग है जे हो টেং হবানি আজ্ঞা अटन मूर्ति बना कोटा है जे घर बुआ শুনুন আজ্ঞা रोज देखबू হে বুয়া এমন না মোহন মনা মোহন ধুলিয়াতে পাইছে রে তো ঢোল কাঁ বলিছে বুয়া কাঁ বলিছে देखू देखू ठीक है देखू देखू নে আজ্ঞা এটা এন্তা ঢুলিয়া কেন পামা হো এমন না মোহন মনা মোহন চারি যুগা চারি অবতার হইছে জানো চারি যুগা চারি অবতার হইছে জানো